Ito ngayon ang ating i-walk down. Ayan o, naka-south yan. Ayan, ito yan o, ito, valve. Dito po ang ating limit. Ayan o, kita nyo. Hanggang dyan. Yung drawing na ito, hanggang dito lang yan. Ayan o, ayan. Dito, to dito. Ayan, ito yun. Ito yan, yan, yan. Ito yung valve na yan. Ayan. Tapos second page. Yung kadugtong niya po. Ayan. Bali yan, hanggang doon. Ito yan guys. Yan, tapos ito yung hose connector. Yan o. Yan, hose connector po yan. Tapos ito na, ito. Ito yan guys, yan. Ito naman yan o, yan. Yan siya. Na po ang naging pants list niya, 14 items. Pants A, in pants B in general. Ayan. Kita nyo guys, dyan lang kaiksi.